समस्त को पुणी थे मो चैनल को स्वागत करुच्ची। जो मैंने चैनल को नुआ कर से मैंने दयाकोरी सब्सक्राइब करने। चलतु आज साहित्य कौन, साहित्यर सृष्टि, साहित्यर संज्ञा रो नोट पढ़ा। प्रथम हेडिंग दि जाए साहित्य कौन। साहित्य हेउछि मानवकृत एक सृजनात्मक ललित कला। एही साहित्य शब्दर आक्षरिक अर्थ हेउछि सहित साधन इति साहित्य, अर्थात जहा व्यक्ति समूह ओ समाजर हित साधन करथाए ताहाकू साहित्य बोली कहा जाए, जहाकू इंग्राजी रे लिटरेचर बोली मध्य कहा जाय थाए। साहित्य हेउछि शाश्वत ओ चिन्मय, समाजर बंधुर ओ समतल बक्षरे एहार सारस्वत मंदाकिनी धारा चिर प्रवाहमान। समाजर सुख और दुख, आशा निराशा, उत्साह उद्दीपना ओ आनंद निरानंद प्रभृति समस्त प्रकार उपजीवी द्वारा साहित्य परिपुष्टि ओ परिबुद्धि लाभ करिछि। परवर्ती हेडिंग साहित्यर सृष्टि। साहित्यर स्रष्टा हेउछि सामाजिक व्यक्ति। समाज रे घटुथिबा प्रति घटना को साहित्य माध्यम रे परिप्रकाश करिथाए बा साहित्य माध्यम रे परिप्रकाश करा जाए। सेतिपई साहित्य को समाज रो दर्पण बोली कहा जाए। एही साहित्य केबे सृष्टि हैला, सॉरी हेला छाड़ी जाइछि। एही साहित्य केबे सृष्टि हैला से संपर्क रे सठिक तथ्य नाही। कहा जाए आदिम मनुष्यर जेबे परिवर्तन होइछि सेबे एही साहित्य सृष्टि होइछि। आदिम मनुष्य जेतेबेले प्रकृति प्रति आकर्षित होइछि एवं प्रकृतिर थिबा हिंस्र जीवजंतु प्रति भयभीत होइछि। एही आकर्षित और भयभीत मनोभाव को अन्य आगरे परिप्रकाश करिया पई से चाहिछि। तेणु से एकाकी जीवन छाड़ी गोष्ठीबद्ध जीवन यापन करिबा पई मन बोलाइछि। गोष्ठीबद्ध जीवन यापन जीवा परे से निजर मनोभाव को अन्य आगरे परिप्रकाश करिछि। फलरे साहित्य सृष्टि हैला एवं परवर्ती समय रे यह कलात्मक रूप धारण कला। गोटे व्यक्ति द्वारा साहित्य सृष्टि हेबा असंभव। यह पई गोटे समाज आवश्यक। यदि गोटे स्रष्टा अछि तेबे गोटे पाठक बा श्रोता रहबा आवश्यक, नचेत से साहित्य मूल्यहीन होइजिवो। एही साहित्य को परिप्रकाश करिया पई गोटे उपादान आवश्यक होइथाए। से उपादान हेउछि भाषा। मनीष व्यतीत अन्य कोनोसी जीव पाखरे चिंता चेतना तथा विवेक और अनुभव नाही। तेणु मनीष ही विवेक और अनुभव अधिकारी। एथिपाई कवि को द्वितीय ब्रह्मा बोली मध्य कहा जाय थाए। एटा होछि गोटे साधारण नोट एवं आउ गोटे मोर वीडियो अछि सेथिरे मो सरल भाषा रे ए संपर्क रे आलोचना करिछि। से वीडियो को मध्य जाकि देखि पारिबे। डिस्क्रिप्शन लिंक मध्य अछि। साधारणतः गोटे प्रश्न उठे जे आदिम मनीष जेतेबेले एकाकी बास करुथिला सेतेबेले साहित्य काहेकि सृष्टि हैला नाही बोली। कारण एकाकी बास करुथिबा समय रे से भाषार प्रयोग जाय नथिला। से सांकेतिक बा प्रतीकात्मक भाव रे कार्यकला करुथिला। गोष्ठीबद्ध जीवन यापन करिया परे तार भावना और अनुभव को परिप्रकाश करिया पई भाषार व्यवहार कला। जहा फल रे साहित्यटी सृष्टि हैला। अतएव
ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଭାଷା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ହୃଦୟ ଏବଂ ଚେତନାର ସମନ୍ୱୟରେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଇଯିବ, ଭାଷା ହୋଇଯାଇଛି। ହୃଦୟ ଏବଂ ଚେତନାର ସମନ୍ୱୟରେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେବ। ଭୁଲରେ ଭାଷା ଲେଖିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଡ଼ିଂ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା। ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟଗଣ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହିଁ କାବ୍ୟ। ତ କାବ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ କାବ୍ୟ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେମିତି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କାବ୍ୟ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ସାହିତ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ତାହା ହିଁ କାବ୍ୟ ବା ତାହା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବି ହେଉଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନାଲ୍ଡଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲିଟରେଚର ଇଜ୍ ଦ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଲିଟରେଚର ଇଜ୍ ଦ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ସମାଲୋଚନା ମାତ୍ର। ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଣ ହେଲେ ଇମର୍ସନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲିଟରେଚର ଇଜ୍ ଏ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥଟ୍। ଲିଟରେଚର ଇଜ୍ ଏ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ବେଷ୍ଟ ଥଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳ୍ପନାର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଏମ୍ ଫୋର୍ଷ୍ଟସ୍। ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ନୋଭେଲ୍ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନବର ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ନ କରେ, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଜନତାର ଚିର ବାଞ୍ଛିତ ଆଦର୍ଶକୁ ରୂପାୟିତ କରେ, ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏତିକି ଏହି 5 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଗଣ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ ଆଣିବି। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।